यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा बारी आंधे आने से बारा तूफान आने से यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा मैं भी उसका हाथ ना छोड़ेगा ये मत तो कोई भी मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा जल्दी सी थकली भी बारी आंधे आने से बारा तूफान आने से मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा कौन मानो इनका कमिटमेंट गुरिता खाने आचराती healing पापो Praise the Lord. कौन मानो इतो लगा motivation स्ट्रॉन्ग लगाते strong faith कोई ताई खाना सीज पापो अमेरिकन बाइबल दे साइकना जाया से यीशु क्रिस्ट लगा सामने दे 5,000 of our followers जाई हकिन से one day ताई खान यीशु नाव पर आहार रुके के ना बाबा हमारा थका पहचानी से ताई खान रास्ता दे विषय मान रुके थे राती हो या से साइमन पीटर जीसस के गो यीशु हे ताई खान राती हो या से या ते खाबोले तो कोन नाय ताई खान के पथाई दिबी ता खालुआ किनी गना अरबी आही गना अपनी के लुक बाबोले दिबी को आदम थी यीशु क्रिस्ट पर सब मानो लगा ओपोरे जैकुस ओ विश्वास से मानो खा अपने लगा सामने दे अपने लगा पकेट दे अपने लगा बैग दे अपने लगा खान दे एको भी खाबोले असना ना चेक करबले दिस एकटा पचाई खान कोथे तुए हिता मछरी पांचटा रुटी एतो थाकी गना जहाबा के गोइसे ओ यीशु इमान कमती बरा अमी खान 5,000 मानु हजार मानु खाना से किने का तो बरा पारिबो यीशु क्रिस्ट यीशु यीशु moi brana ulibi duita mas pasarudi moi duk time de hu dai a moi ke ba chai Jesus gidya dukri do opore choi gana prarthana korise dukri bokta hoise 5,000 मानो ब्रा खाइगना भी एक्स्ट्रा बाचिस इतो लगा चिसो लगते अपने मय आजी ऑनर करिया से ब्रा इतो लगा चिसो के अपने मय विश्वास करिया से ब्रा दाइने फी टुडे थाकिया क्रिश्चियंस बिलीवर्स मानो खा हे वंडर साइंस मिरेकल जहां बालका मरम यादे हामी खान लगते मार्क चैप्टर 14 वर्स 7 मींस फॉलोइंग दे हामी कान भाल ब्रा चानिले अपने लगा जीवन दे खाबले को न थके लेबे एक विश्वास प्रार्थना करिसे गले चाहबा तुमे लगा विश्वास दे आकाश पृथ्वी के दे बोले মই दाम দিব কই আছে আজি याते किमान चल कोनोबा इम्पोलेंसी कोनोबा अलग अलग जगह पे बीमार दुख तकलीफ होई गेना आही गेना আছে ब्लेसिंग्स प्रेयर आमी खान नंबर्स चैप्टर 6 वर्स 24 फॉलोइंग के कोई गेना আছে कौन मानो ही चाहबा लगा दुख तो जाने गेना ताई लगा गॉल फॉरी दे ताई लगा दिखिमान ताके दुख दी से ताई लगा दिखिमान ताके मारी से इतो लगा दुख तो होसा जाने गेना कौन ब्लेसिंग चाहबा गाने प्रार्थना करे अपनी लगा प्रेयर होसा मैं राइट टाइम द रिस्पांस करी दिबा ओ आचिया दे डिनोमिनेशन आला कला दूर असर किमान जने गेना से विश्वास करिबी हे আমি খান গদে ডেভিড পুরা কই আছে ব্লেসিং দো আমি দুজন ঠিক থাকিলে অটোমেটিক্যালি ব্লেসিং আহি যাইছে ব্লেসিং মাগি থাকে বেশি মানুষ খামরা long life মাগি থাকে বেশি মানুষ খামরা but God says long life দি বলে তো মই লাগা হাত দি আছে अपनी लगा जीवन दे মই লগতে विश्वास पूरा कंफर्टेबल ना থাকিলে अपनी মই লগতে विश्वास पूरा स्ट्रांग फिट ना থাকিলে তুমি মই के लॉन्ग लाइफ दिबी গলেবি আমি अपनी लगा प्रार्थना रिस्पांस न करिব ओ विश्वास मारे खान
Psalms number 20, verse 4 following. Amazing word of God. Ajrati, Jesus Christ laga usore kon mana long life mangi bulai ganasi. Apni laga jiwan de hosa Jehovah laga deti segole automatically apni namangi lebe automatically pai jase. Ami laga usore kon ma manu khana hai deke brother missionary long life प्रार्थना करी दिबी जीवन भाल থাকে বলে কারণে प्रार्थना करी दिबी কই থাকে কোনবা মানুহ কই থাকে মিশনারি নাম্বা কোনা মই লাগা বিমার ইকু হবনি দিবি মই লাগা ফ্যামিলিতে বিমার নাহিবি কবি না এনেকা আহি থাকে মই তাকানকে কই থাকে আমা বিমার নাহিবি গলে তো আপনি মরি আহি ভালো হবো আপনি মরি যাইছে গলে বিমার একটা বি নাহিব আপনি চিন্তা থাকা তক টেম্পটেশন থাকি বলে হি আছে अपने चिंता थका तक मानु लगा कहानी बिया होनी बोले ही आसे आमी दुजन सांस लोई थका तक जेलिसी थकी बोले ही आसे बोले बे क्रिश्चियंस मानु खान बरा अपने लगा जीवन फैमिली ते तो प्रार्थना नाय मानु पास्टर्स एवेंजलिस्ट खान लगते डिपेंड करा मानु खान विश्वासे जेसो आहिया सदे छाया कुरी भी तेरी नो हुबी जिसु आहिया से Humay na chane inni humay de Jisu ahi jabo Atmare ready ko rakha Jisu hi koise mondu na hubi Chaka bana bole jabo Chaka banai lobo Aro ahi po apni Geloi jabu Kimam ikusyasa Mangso di miracle healing bisara manu khan laga kana nohoy itu Mangso di shanti bisara khan karni kara kura laga kana nohoy Holibi manu laga hinsai bukhi kina piya kotha bukhi kina kon atma isor kotha follow kuri tai khan laga kana asade Praise the Lord. John 16 verse 32 says Ketia di sansar prithibide rarai kontikol ahi jabo situation biya eka ahi jabo Jisur manu sob to lukai jabo bitar pra Jisu ke nachane ko ke na thukai dia nisna Christians manu khambra isor ke bishi manu thoka bole ase moi missionary namba laga theme na hoy tai aibi ko abra hi chai thaga laga ase Jisu aha bichide bishi manu amike thokabo Jisu aha bichide apni ke thokabo Jisu aha bichide apni beshi excuse koribo kintu poila namba kunyak logate map tigna aha Jisu Krista apni moi ke khimai de bole ahisele etia iman dagor revival lagina Jisu aibo gona rukhi thaga Jisu namba kunyak naga manu khan ke khimai de bole ahi bole no hoy अपनी गलती थकेले अपनी नरक जाओ अपनी होसा हिंसा बुकी किना होसा खड़ा होले जिसु लगा सामने दे अपनी दुकान करिबा Praise the Lord. आज देने फिरे थकिया ईश्वर मानो खान मांसु लगा मिरेकल बिसारी न बिसारी भी मांसु लगा बीमार हो आमी भी काउंली सासे अमर माइकी मुझे भी काउ पोट्टा बीमार नस किंतु कित्या भी moi ताकि भी करे माइकी की कंप्लेन moi इतु करी थके Jisu ke complain koribite ami dujon ke bimar nohole kon ke bimar hobo ami dujon laga khore hinsai nahile kon ke hinsai aibo ami dujon laga chukli na kole naga manu ko laga chukli gobo apni khushi pabi etia to tai base experience hoise Praise the Lord. boila manu laga temptation bukhile manu laga kotha nangba biya se hunile tai bi agena mon to khoi jai thaki sale nangba inega ase ko gena hona bichide tai prarthana de takan na thaka hoisale Ketia moi tai logate to counseling dibole time hoise ketia hinsai ko tha moi lagao bode ahibo Jisu phala se Jisu phala se Hallelujah. Praise the Lord. Jisu phala se Phala moi अपनी लगा खोड़े तो टेम्पटेशन आहा नहीं कोले अपनी प्रार्थना नकुरी बोलो मानु पर अपनी लगा किस्म किस्म पर नम दिया नहीं कोले अपनी फास्टिंग न जाबो तो
বদনাম দিয়া খুশি পাবি চুকলি মাৰা খুশি পাবি আপুনি বিয়া আছে মানুহ কইনা বেৰা আছে না কবলে দিবি কালি ৰাতি যীশু খ্ৰীষ্ট লগা আত্মা আমাৰ কৈ আছে তো এটো লগা থিম দেবি নাম্বা গুণাকে চাবলে মন নাথাকা মানুহ পিছে আছে কিন্তু আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰিবি I surrender, Lord. I surrender, Lord. Jibara moi laga jiwan apni karni. Gospel Luke 18 verse 1 following amazing word of God. যিশু খ্ৰীষ্ট লগা কথা ওয়াজাম বাৰ লিখিছে আমি হি সবৰে কমচোৰি আছে আমি হি নপংচাৱালা আছে আমি হি দুখিয়া আছে আমি হি কোনা জানি কোন ভাবনা কৰে তাই লগা জীবন ষ্টাৰ মন উঠাই দিব কোন মানৱৰা মই জানে মই দেখি মই কৰিব পাৰে কয় পৃথিৱী আকাশ হৈ কিনা ফোন হলে বি মিনিট সেকেন্ডে টানি কিনা নামাই দিব that means হোসা লগা ৰিচ হে কোন হয় আপুনি লগা স্পিৰিচুৱেল अपनी लगा जीवन थे prayer strong जिसर के faith किमान थाकी आसे चाहवा आजे अपने मोई के thanks करिबले आसे आमी हदाय नितो कय थाके एतिया मोई किमान आत्मारे मोई लगा example एकटा कबले मन आसे नागा क्रिश्चियन्स मारो खान गदे हदाय healing service किया होबो সাধারণ ব্রাপিশি আমি কাকে টেম্পটেড করে মই একলা লাগা এক্সাম্পল একটা লৈ কেনে মই আমি খালগতে শেয়াৰিং কৰিবলৈ মন আছে কেতিয়া মই যিশুকে লৈছে একি থালি দেখাই থকা ছাতি পৰা মই কি এবাৰ কৰিছো কেতিয়া মই gospel গানা কম্পোজ কৰিবলৈ শুরু হৈছে একাউন্টস দে গেদার পৰা মই একটা বি কম্পোজ কৰা আমি দেখিলে মই কি ঘিন লাগে pastors evangelists খান লগা পিছতে বেৰাই বেৰাই কেনা নাম্বা আপুনি কেতিয়া আত্মা দি উঠিব সব আপুনি কি এনিমি হৈ যাব নাম্বা বাবা কে চাবি দে কোকাই के सभी दे आमा के सभी दे कोई के ना मोई के टीचिंग मोई के प्रीचिंग मोई के sermon दिया आमा खा इतिया पिसारी लिबी न पाए हो आमी खान के हिकाय थाका बाबा इतिया आमी लोग चिंता यादे हमार पापा के हो दो आसे ताई कला कोन प्रभु आमी लोगते आही के ना बाइबल काउंसलिंग इतु इनका कोबी मोई के इंस्ट्रक्शन एडवांस ना हले भी एक्टिंग মই লগা জীবন দে একটা প্রেয়ার সেন্টারে চাইছে আমি কি কইছে ও ভাই তুমি একটিং পৃথিবী মানুষ সব প্রচারে কেনা তুমি সকাম করে দিবা Praise the Lord. আপনি কি লাই আমার বাবা নাই কান্দি থাকে মই তাইকে কই কোয়াবি নহয় হোসা লগা উইজন আমাদের নাকা ভিতরে তো থাকিস মই তাইকে বিচারা না ভাই এটুকে কই দাও জহাবা লগা বাইকো দেখো রিয়েল প্রফেটস হোসা লগা অরিজিনাল প্রফেসাইড এটুকে কই মই কোন আছে তাই না জানি তো মই কোনৰ দে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে আমার ওয়ানি ল ইভাঞ্জেলিস্ট আমার আমি লগা মাথা দিয়ে ছুই কিনা ওই ছোকরা বাবা নাই আমার গেলে মন্দির কৰি আছে একদিন আপনি পৃথিবী মানুষ সবরে জানি কিনা ঈশ্বর কাম করিবা টেম্পটেশন বেশি লোক করিবা হিংসায় বেশি লোক করিবা আজি মই ঈশ্বর কাম করি কিনা এটু আমা বিচাৰা নাপায় ভাই বলি খান miracle healing worship team আমার ভনি আতং তাই হি ফাউন্ডার কৰি কিনা খৰা হৈছে ইয়াতে কিমান জন পাস্টার্স খান আছে evangelist খান আছে নাম বা কোনিয়াকে চকু জ্বলা নিচিনা একদিন আপুনি কি কিৰা বুলি কাম কৰিব নাগা মানুহ হলে বি আপুনি কিতা জহাব লগা আত্মা ফুৰি কিনা থাকিব না আপুনি কি কিৰাই দিবলৈ আহিলে বি একো কৰিব নাপাৰিব
আমি দুজন ঠিক থাকিলেও হৈছে কেতিয়া আপুনি মই আত্মাটো উঠি যাব আপুনি নকৰা কাম মই বেৰা কৰিছে ক'ব আপুনি নোকোৱা কথা আপুনি কৈছে ক'ব আপুনি নাখা আপুনি খাইছে ক'ব আপুনি নাচা জাগাত আপুনি যাইছে ক'ব আপুনি নামাঙা মই আপুনি মাগিছে ক'ব চাবি না এতিয়া বি নাংবা গুণাক লগা নাম বিক্ৰী কৰি কিনে কিমান মিনিষ্টাৰ এমএলএ লগা ঘৰতে প্ৰফেটছ খান যাই আছে আই নো I have proof. আজি মই ক্লাৰিফিকেশ্যন দি আছে মই লগা হাতে প্ৰুফ পিছ আছে বলে বিনা নাম বা লগা নাম বিক্রি করে না যাবি খাবি একদিন নো রক্তে যাব আপনি নাম বাবরা নকরা কাম নাম বাবরা করিছে কই আছে না আপনি কোয়া তম দিয়ে একদম স্যাটিসফাইড হবো দে মানু লগা চুকলি কুরা তম দিয়ে একদম শান্তি আছে আমি খান আজি আপনি মই নকরা কাম মই করিছে কাহানি কইছে না আজি আপনি খুশি পৰা হাসি কিনা স্মাইলিং ফেস পৰা मानो के चुकली मारी बो काली जिसु लगा सामने दे अपने कांति बो इतने में दे चर्च लीडर्स खान बाबा अमा खा कोकाई भाई टीटी फुली खा आमे खा लगा बेलर दो आमे खा स्ट्रॉन्ग आसे गोले इतो बेलर दे और अपस्टर उठा बोले पारे बोले भी आमे जो लगा फैमिली ते मैन बेलर दे हिली से गोले कि मान उठाई ले भी इधर खोर साबले संतोर न हो मैं लगा प्रॉमिस जहाबा और अमर माइकी के मैं प्रॉमिस करे मैं पृथ्वी दे सुको प्रति का मैं गाने सोर अमर माइकी है हदाय रिवाइवल दे टाइम मैं के ले हैंडी के ना पता हदाय रिवाइवल दे टाइम पर मैं के भारा दी के ना पता के मान भी खुशियास नागा मानो काम बरा नांगबा और अमर माइकी मुझे निश्चय काम करा दो तो का पैसा दी के ना काम करी आसे कोई ना फापरा करी होली बिना जहाबा जाने दे जहाबा जा की कारणे जिसो মই के ईमान तक चुलाई आसे नागा ख्रिस्टान मानो মই के चुला दु की पर चुलाई आसे एक जो मानो बिरबि लर्न असरा নাই আমি কো নাই আজি বি মিরাকল হিলিং ওয়ার্শিপ টিম দি আহাদো আমি পয়সা লবলি আহা নাই থাকিলে মই পৰা দিব থাকিলে মই মতা কৰিব ভাবনা কৰা जहाबा जाने हमें लगा मो ऐसे मानो ब्राह्मी के फोन करी हे मिशनरी नाम बाबनी तो इमान रिवाइवल चाहे मुझे 3 लाख थी बिना मुझे 4 लाख थी बिना मुझे 1 लाख थी बिना साबले ओला पैसा था के बोले ना के ओला पर मानो बेसी विश्वास करी किंतु खाली ऐसे जहाबा को था ही ऐसे इको ना है बेसी मानो पड़ा মই के भाभी हमारे गांव से खान के कोई नाम बा बिची दे बेरे किमान बैक होय होय नरक ते फ्रान दे बोई बाबा नरक ते भी चका ना बाबा अपनी First Peter chapter 5 verse 1 February Daniel chapter 2 verse 1 February Deuteronomy 6 verse 1 February हाँ पूरे की नज़र अच्छी यादी किमान जो ग्राउंड दे पोई के नास अच्छी राती भी खुशा मिरेकल हीलिंग वर्शिप टीम पर आते हैं ये फीडे ईमान पैसा लाख फिला के ना ऑर्गेनाइज करा तो अमर लगा चुकरी चेंज होबो लगी हो अमर लगा चुकरी चेंज होबो लगी हो फोकस करा मान खंडे कमती है चुकरी चुकरा खान भी মই তো রিভাইভাল যে কিও লিবি আয়া মই কেলে মান খায়া সহ মই কেলে গাই নিকা আন্তরাতি যায়া সহ আয়া ছালি বিক্রাম দে আহাত মই নিবি দিয়া সহ কোগিনা হোসামন ব্রা খরচা দি আহাত কমতি থাকি পৌঁছি মানু के সাইগিনা আহা মার খান বেশি থাকে বাবা আমা লাগা মন বিখাগিনা মুখ বিখাগিনা পেক 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 খালা করিনা পথা মার বেশি থাকিব কিন্তু এনেকা চপচসে আগিনা থাকি লিবি जहाबा को था रिसीव करिसे गले अपने गाने सब पर तागरित আছে বেশি জায়গা দে আমি তো কই থাকে কোন বা মিনিস্ট্রি জায়গা না থাকে আত্মা দে বাবা আত্মা দে আমা কই থাকে বলে বে जहाबा বাইকো দে কোয়া দো না আপনি কি মান সালিসো কাম করি না আহিলেবি আপনি কি মান নিসা বানি খাগে না আহিলেবি
itu revival dia apuni change hoise atma di mojone ki ase atma de konbi mustu lamba nai atma de konbi kala buka nai albe chahaba laga kotha de do atma di ki ase salvation ki de jabo পয়লা আমরা কাম করি কিনা আহা রেভারেন্ড কোনটো সালভেশন দে চাইছে আপনি পাপ পৰা পেরে কিনা আজি রিপেন্ট হইছে সেম সালভেশন পাবলে আছে পয়লা আমরা কাম করি কিনা আহা ডক্টরেট তাই লাগা ইটারনাল জায়গা দে চাই আছে আজি আপনি সামারিয়া মাইকি নিছিনা খোদাই দিন আন্ধেরা দি চাই থাকা মাইকি আছে নাকি আজি রাতি চেঞ্জ করিবি সেম ইটারনাল বাট বাইবেল সেইজ difference to ki ase gole to reward to hi difference ase kele gole ama khan baba khan atma de poila bra kam kori gina ahise tai khan laga award to alag thake hole bi atma re basli di nokuri bi gogina peter bra ami khan ke first teaching digina suru kora etu koisilo basli di nokuri bi that means moi khan to poila bra Israel manu khan ase Egypt bra aha khan ase Canaan bra aha ka puthani kori thaka manu khan ke hey no Egypt Israel Canaan Bethlehem de thaka manu khan poila bra change hoye na thakele bi hey Samaria tam bra aha manu khan aji badili koribi na e ki ase aji ate biswase manu khan ke sai na chaile miracle to hi kao mangsudi duk thaga to hi changkai koribi moi to prayer house bi jaise moi to ministry ki bi jaise moi to reverend ki bi lok korise eto missionary ki bi lok korise isor manu ke ponnam kori dia hi no hoy etu to hole bi chahaba kotha par koa to reverend laga hatte miracle digena ase apne ki bi to digena ase Praise the Lord. missionary ke digena thaka authority apne ke bi digena ase aibi na uncle auntie kha achi rati ami kha chahaba kotha saigena jabo Psalms 67 verse 1 following day hodai din rati apne chahaba lagode dhanyabad tibi apurkon bani tufan hawa ahele bi manu pratome ke kesam koi thakele bi blessing garni prarthana kura apni na chharibi hodai din apni kao pota manu laga mar khage na thakele bi chiso logote blessing prayer to hodai every second chiso ke relation thakibi chiso ami khan ke koi gina ase James chapter 1 verse 17 says God manu hi gutna nichi kori gina akas prithvi bana papa apuni pra no hoile moi logote dibole kono nai koi gina namra kori gina ashirwad prarthana kori takhan kane authority power dikra ase oh achi yate ahibi de missionary evangelist pastors isor kotha koa manu khanto hodai den family de kushi bimar na thaki kina hodai den eneka I thaka disna bhabito moi laga opinion ase moi bi poila eneka thakiso to potmas thaga damte pastors kan isor kotha kolbo aya iso moi laga bimar man da o to pastor nisna kuribole dibina tagi bi bimar ase to tagi bi mon to kase to hole bi ami ghamra bhabna kora hi ase to tagi bimar nai tagi dukh nai koi kina hole bi chahaba laga bhai ko dekwa to moi kon manu logote bimar di moi moram kora bacha khan moi bra hohai kori thaga soali khan chokura khan baba khan ama khan tale kois aji nang ba laga live tv manu laga mar kha gobona modu ram trucks iti khagena thaga laga bimar ola gobona kon to jaga de bikhai bi na jane gena ami ke dukpa amar maiki husana misas tai kobo amar team husana misas tai ko padabi maiki bacha logote ek timi moi jo bimar asu moi ta khan ke point khela bimar hole bi jisu ke koi thake something you in my life oh Lord bimar ko kigena something in my life oh Lord something in my life something in my life something in my life
বিমাৰ পৰা পান্তি কিনা যিছু কাম কৰাটো ভাল আছে উঠানি হৈ যাবতো ডিমুটি লগা কাহানী না ডিমুটি গ্যাস্ট্রিক বিমাৰ হৈছে Apostle Paul Jesus ke beshi close kore hole bi Apostle Paul Timothy karone beshi life sacrifice akise hodai din gastric laga ulcer bimar karone Timothy jiso ki complain kore one day Apostle Paul Jesus amar sathi Timothy laga gastric to apne automatic apni heal kore dibe Marab kori kena apne moi laga prayer response kori thaki Timothy laga gastric healing Jisu kali dise to Apostle Paul ko Hey Paul missionary Timothy laga gastric to bhal kori dise kole tai moi ke pauri bono hoy etu gastric bimar lagena sakati naam bole dibe etu bimar lagena moi laga de papa ha bole dibe Papa khana matha complain nukuri bi ko to moi dukani koi thania baat dibi hallelujah jisu bimar manu yadi kiman jon ase apuni ke bimar hona golai aaj rate thandibi korande thakibo no apuni stroke hona golai namba gunya ke bisari kina aibo na bisari boto apuni laga bimar hona golai prayer counselor ke bisari po na bisari po praise Lord Jesus itu karni ami dujon laga jiwan de dukti itu topra apuni moi ki hari bole dia nai itu bimar pra ami dujon laga sas khodam hobole dia nai Jesus Christ apra ami khanke evening prayer day Psalms number 4 verse 6-7 day hodai din rati evening day Jisu ke prarthana kura ami kan meaning jani bi koi ase aso the Bible de thaga do gospel Matthew 11:28 to evening laga prayer ase koi ase ta Jisu bra ko do na ketia rati din for manu apuni ke hinsai koribo na Therefore, apuni ke heavy burden, nuko bole kotha, nukuri bole kam, kesam, apuni ke hinsai kore. Halibi kita rati hobo, kneel down kori gina, Jisu ke kobi. Oh, Papa. Aji moi apuni laga samne de apuni nukuri bi koa kam ami kori dise, ami ke khema kori dibi. Papa. আজি মই 3-4 আপুনি নকবি কোৱা কথা মই মানুকে ঠকাই দিছে মই কে ক্ষমা কৰি দিবি Lord oh Yahweh মই আপুনি লগা সামনে দে গলতি কথা কৈছো মই কে ক্ষমা দিবি কোন মানুহে নিজৰ লগা গলতি তো ৰিগ্ৰেট কৰি কিনা একটা বি মিসিং নহয় কিনা কোনাৰ সোনাৰ ডাক nukhun bi thor pra olai gina apni paap shika koribo na etu khan ke koi ase to come to me in I will give you rest ame to jo galti kaam kora manu ke evening prayer gospel Matthew 11:28 following gospel Luke chapter 9 verse 13 following says moi jon laga galti sob Jehovah ko te dise kole God's grace apuni namangele bi apuni hosa unjala pohor de khara hoise kole apuni naphapia apuni namanga apuni nukua automatically apuni laga family ke faithfulness rakhi dibo evening prayer oh thanibi tu de thaga Esor lura swale bilakha Jisu ai bole time nai aji bi sabi ki man chaka te revival banner tangor lagai ginas revival thing iten kura karni apuni healing babole no hoy revival thing iten kura karni ami jijo repent hobole no hoy Naka Christians manu khale gote moi laga opinions moi laga experience
মই লগা testimony মই বেছি মানুহখনকে ক'বলৈ মন যায় এই নাম্বা গুণাক তো রিভাইভাল দিয়ে চেঞ্জ করা নাই তো নাম্বা গুণাক মাদার চার্চ দিয়ে বদলি করা নাই তো নাম্বা গুণাক পাবলিক গ্রাউন্ড দিয়ে আমি রিপেন্ট করা নাই তো এমা চিতু প্রেয়া হাউস এক দাদি লটন পিসা পুখি কিনা জহবা লগতে লোক কৰিছে এটো নিমিত্তে জহবা কোৱা না আপুনি না নতুন জীবন অনন্ত শক্তি পবিত্ৰ জ্ঞান ফুটি ল'বলৈ মন আছে কইলে আপুনি লগা কামাৰ ৰম দিবি তো পবিত্ৰ আত্মা আছে আপুনি ভাত বনা কাম দিবি খসপল কানা শুনি কিনা না जैसे कि thank you Lord for your blessings on me gospel kana miracle badi aso itu karni jisu prago aso miracle do apni laga faith prayer miracle hobo hole bi miracle is not important jisu pai ko digo aso miracle do example apuni laga mota lagati moi laga husband laga prayer bra moi to healing babo o mota moi ke pray kuri kibena ko hosa acha rati kuri sabi da kali morning apuni hosa changkai hogina othibo hosa apuni changkai hogina othibo itu gani isopre itu jana gani miracle gao de healing gura do important no hoy itu to chato monta muslim hindu brabi koribo pare miracle to wonder signs hole bi jisu laga baiko de kwa do important spiritual sickness atma de rasta na pa kha anxiety depression mondo khogina thaka manu kha jesu christ abre dukhan ke lage hey bible de divorce sati korigina divorce hua maike mata ke maaf dibo likhi gina asana na anyone hole me jesu koi aso to apne mota dijon divorce hoise okay tenole moi to divorce hoise mota ke chhari dise koi gina maiki to gandi gina etu khan gaane banaise to gandi kera Tera gure Pupia slaki Tera gure Divorce family bhallo horibi Jiwan laste So kodamina Jiwan laste Jesu logo Mutabra apne ke chhari se na वापस आके ना जिसु काम करे भी ताइखान पाची जाओ होले भी डिवोर्स हो गया ना अंधेरा दी जैसे बोले अपने लगा लाइफ दे गुड बाय नाका क्रिसमस मान खान के सागे ना चाले काली थंथाम को गया ना मेरे खबर ग्रो ला ताई लगा बच्चा से पिटू लगा बच्चा से तो ये दिन हुआ आगे थे खुदी से क्यों से अल्लाह खुशी तो ताई चुंडो नागा क्रिश्चियंस मानो का डिवोर्स के पॉइंट कुरा नागा ले फॉर क्राइस्ट नागा मानो बापरा करे डिवोर्स द पाप ना है so sorry number 1 जिसो पर किंग गुरी जो फैमिली थे और ले भी डिवोर्स में क्या था के ले भी अपनी ही जिसो बिसारे के आइले अपनी सेफर्स अपने सेफ होइसे अपनी लगा माकी अपनी लगा मुताबिक सेफ করে দিবে আমি খানে দি জানি বলা গেতে আর খোদায়ে মই তো sermon খোদাই লিং কই থাকে সাথী আছে কইলে পইপনি চাকা বি নাই পাতি করি আছে পইপনি চাকা নাই স্পোর্টস আছে কইলে গ্রাউন্ড বোর্ডটা ঠিক আছে না লাস্ট টাইম ग्राउंड पोर्टा बोई बोले जगह में 30,000 समथिंग होई से जिसु को था दी इनका व्यू होले के मान भी भाल ना जिसु खास पल को था दी मान फेमस होले के मान भी भले बिना एक्टिंग फेस्टिवल आई ऐसे कोले नीचो लगा बच्चा खान दी भी डिजिशन लगा के ना पता दो नहीं वो को मानो के चोपर चोप से लोग ना आई स्कूल छुट्टी चोपर चोप से अमी खान एप्लीकेशन लिखी हॉले भी
Ketia atma possible like a revival I Praise the Lord. Anti Abila Ayakabis Yasaho Uncle revival the Jabina Ayakalihi I Boniki Ho It's going to go yesterday Praise the Lord. Pretty Pitun Bra Kian Thakabe Bra Lord. Apni Atma Ha Raidi Ase Praise the Osana Lord. Besa Sekuri Sabi Apni Atma Su Naburabi Bha Atma Moro Guri Lobi Kana ini kura nohoy Kana ini kura nohoy de Ami dijun laga jiwan de Ami dijun laga life de saigana Jehovah bra itu gyan dia gane kana lyrics bana bole surat hois Biswasi manuka Ache yate Danefi area de thaka councils chairman Hoiti bi secretary nohoy leba Council's member अलग-अलग थुनी मन खन आए के नासे निकले बाला से अपनी थोनस अपनी पूरा लिखास सरकाती भी अपनी थोन हो बोला के दे Praise the Lord. सरकाती भी अपनी पूरा लिखा हो बोला के दे जिसो के लुआ मनो खान कितना चाबो ना कितना रेप चढ़ी बो ना सब जमा हो रेप चढ़ी है तम जाए Konyak kota pisara napa Sima lotha kota pauri cha Angami chake sang ao harai chapo Riti toto Hallelujah 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 Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah 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 Sati I say Uncle I say Kon be friends coming Kon be ama nai Papa nai Kon be husband wife nai Sarkote Kon be phok na lagibo Kon be na gandibo Kon be denomination nai O board sarkote chhelo ji pura na thakibo O board politician na thakibo O board dukhiya manu nai Iti gani na Desho shanti ase Tatejo shanti ase Tatejo shanti ase Zion de Osasane Tatejo namurivo Tatejo namurivo Tatejo namurivo Zion de Praise the Lord. Kiman pikusyasana Chuti achirati Apni revival de aigena thagya dam de Apni laga saas khatam hoi jaise gole tayar hoise na na Chuti revival de jaigena khatam hoigena khor pungcha logote ame de jo laga life de kipa happen hoise jiso laga register de apni naam likhi gena asana na naam likhi gena thagya khanto na ikono hoy de Praise the Lord. अपने लगा लाल पे किपा हो गया मुरी से दुख तक बस इकोन हो जाए होता ही नहीं मैं लगा थी माइकी के अमी कोई था के अमी तो ना मैं मुरी लिपि हॉस्पिटल दे लोई ने चाबी मैं के हॉस्पिटल दे मुरी बोले टीवी दे पोल बेटे मुरी बोले टीवी जिसु क्रिस्टा लगा टेंपल दे मुरी बोले टीवी कोई था के अमी Hodai laga sermon de goi gena han isna prithibi laga dukh hisab de nang pa kunyak pi iman chinta thake bole mon nai dunia laga sugu chula lalas hisab de paap na lage akhi de ami jahwal ko cholti cha bole mon amar maiki bacha khan karne mon thu amar thim khan karne mon thu khoa karne naga christians mano moi nisna paap de hare gena thaka mar khan karne moi nisna nisa bane khai gena thaka mar khan ka repent krubale karne Aji moi nakamis Bible thodi kena
Jehovah কথা কৈ কেনে পৰি আছে দে Yes, Lord. কেতিয়া যীশু খ্ৰীষ্ট আমিকে মাতিব মই তৈয়াৰী আছে যেতিয়া না মাতিব স্বৰ্গ যেতিয়া না মাতিব স্বৰ্গ যেতিয়া না মাতিব স্বৰ্গ যেতিয়া না মাতিব মই বিজব মই Matthew 7:13 Sansarte moi uloktaga taindi bhalkam guribo Harai taga ama utai kena dibo Jisu ekdin sorgot para moi namat yaru kiasi Jika namat dibo moi bijabu moi James 4:14 says अपनी कौन जगह दे जिसो माती बोताते तैयारी থাকে কেতিয়া जिसो পৰা আপুনি কে দৰজাতে নক কৰিব জলদি খুলিবলৈ তৈয়াৰী থাকে जिसो লগিনা পুৰি মৰিগিনা থাকা ৰেফাৰেন্ট ডক্টৰেট নাগালেণ্ডে আত্মা দে কাম কৰা মানুহ খান একটা বিনা থাকা হৈছে যে বাবা খান আমা খান সব মৰি যাইছে আমার বাবা মুঝে লগা দে মই তাই কোন আছে বিনা জানি বলিবি সিমি বুড়াই চো লগা দে চাগে না মইকে প্রার্থনা করবলে দিছে বাচ্চা তুমি কোনিয়াক লাগা বিজন ভাল রাখিস তুমি কি হিংসাই বাজি বেশি আইব দাদি আপনি মানব রাখি কো গিভ আপ ন করিবি নাগা মানুষ সব বরাবরকে জেলিসি করিব এই তো টেম্পটেশন টুক টাকা দামতে চাহবাকে ইয়াদ করিবেই কথা আমার বাবা মজিন জায়গা না প্রফেসর করা আমি দুজন জিন্দা আছি কোথা জিন্দা আছি কোয়া মানুষ মাটি হয়ে যাইছে একদিন যিশু লগত লগ কৰিব মই হুদাই দিন যিশু বিজিবে যাব মই ইসু লাগা প্রভু মই জীবনটো মৰিলে পাচিলে ঈশ্বৰ মই নাচাৰিব হাৱা দোপান্তিয়া আহিলে যাবাবু সিকি আহিলে যিছো মই আপুনি লাগা হ'ব মই ঈশ্বৰ লাগা হ'ব Osalaga mantra ajarati anekan Jesuke komo Jehovah ami laga bimar de ami laga batam de apne bimar morom thaga gane bimar dise dhanyabad diase eto bimar hoa na gole ajarati moi dane fe tu ground de ai bole thaga na dhanyabad diase re komo kimanjon ishor kotha honise honigena ne filabo honigena shanti aro anand babole kotha ase सबके धन्यवाद God bless you thank you